لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اسمع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ngabiti puji syukur da Allah Subhanahu wa taala kalaban ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalaban kersana Allah terkesokan Allah tengkula ben panjenengan sedaya ikesokani kangkui apol kompol mirengaki pamausan kitab Syarhul Hikam kadinto. Subung lain pernyuwunan ka Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga diki abang ilmu sebarokah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam ngiring ngaturaki da ajunan depon baginda Sayyidina Muhammad. Kalaban mau salawat ka Rasulillah muga-moga tengkula ban panjenengan setuju epateti umat selalu cinta ngireng lampa-lampa ipon Rasulillah ban epateti umat seneng terus-terusan nyare ilmu na Allah sareng ilmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sedese mulja sesami-sami emuljaaki sareng ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Pengajian si ampun tepungkor Kiai Musannif aparing oning bahwa pikiran nikah beda dua macam. Standar Allah yang kita ada ni. Pikiran nikah beda dua macam. Beda fikratu taroki, beda fikratu tadalli. Fikratu taroki panikan lisalikin ekandi salik. Manabi tadalli fikratu tadalli ekandi lil majdubin ekandi orang sejata. Pona perbedana tarki ben tadalli kadito. Manabi fikiran tarki lisalikin ekandi orang salik. Engki panik kekalaban mikir-mikir kebebasan Allah. Kalaban mikir-mikir sepat ben asmana Allah akhirnya atamba keimanan atamba keyakinan deka Allah sehingga kalaban keimanan ben keyakinan deka Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang salikah itu pas tambu kuat ibadah deka Allah tambah seneng ngabdi ka Allah sing ke setiap waktu orang-orang salikat dinto ate terus-terusan ingat ka Allah setiap waktu setiap detik tidak ada satupun saat saya tinggal lagi kangku tak ingat ka Allah diterusan ingat Allah Allah terus ingat dekat Allah Subhanahu wa taala. Ikan lisanikin. Bada fikratu tadalli lil majdubin. Bada pikiran tadalli fikiran tadalli kangkui orang majdub. Orang majdub ni kastona tandi pikiran. Karena orang majdub ni sebab denya tena berpikirnya cuma Allah tadi pikiran apa boleh maka pasti beri pikiran tadalli yakni kau tutoron akan tong dek kababa akhirnya kah pikiran orang-orang semajdub kangku enggak dek lain apa dah karena orang majdub ni kun enggak ka Allah tak enggak apa boleh. Pasai buka ban Allah orang semajdub nikah pas eba sadar kadang enggak kabinina
Engak karajina, engak kapotrana, engak katatangkena, engak kasantrena, engak pas kapi nikah bukan. Patoron pikirna ben Allah. Tapi torona pikiran beni torona pangkat wali. Mana bisa likin ongke pikirna, ongke dikirna, bahkan bisa ongke pangkat kewalina. Nikah salikin. Tarokki, fikratut tarokki. Tapi mana bi fikratu tadhalli pikirna epatoron makna oning de segala sesuatu sebede setiin tapi pangkat kewalina pakun tak toron pakun cuma pikir ni pas sadar lebih jelas terusaki sareng ke musannif qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi bi 'ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza ini panika kaul artinya fikratu tadhalli segala liman aradallahu ikan di orang sekasokan basira Allah takamila halihi dak nyampurna kita karena iman basira man minhum setetap dari majdubin. Kama marra akati bareng si ampun kada. Titi para wali al majdubin ka ditopik kene epatoron makle sampurna makle sadar. Makle sadar. Karena bada wali ni ka tak sadar. Tak enggak ka raji, tak enggak ka anak. Tak enggak papona, tak enggak si ade, tak enggak si rumah. Nika wali majdubin. Le pangkat wali kadito kaangkui maung ke pangkat ka wali nah. Maka ban Allah Subhanahu wa taala pikirna tambah sadar. Ingat ka bini ka anak. Ingat ka setujenah. Terus ingat kapi akhir apa sadar. Titi pangkat wali setikini ke pikirna sadar. Mana bi wali tak ingat ka aben tak ingat ka pon apa kaisa pangkat cek sakit hitung-hitungan hanya 50% pangkat kewali. Karena pangkat wali yang tertinggi sadar bejan alako si atani biasa sadar keng atena tak pas lepas dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi makin terpelik di masyarakat mun beda orang wali tak ingat si aklam bio una pona bun jurumbun tak kelampi dah bedah yo paling tekina wali bani tekina wali kasak majdubin orang jadab dan orang jadab kat itu tak ni kenikmatan secara logika tak ni kenikmatan secara akal kadang tak uning apa cuma tena nikmat asarang Allah Subhanahu wa taala le pangkat ingat kat itu kelas maba pangkat wali ingat. Jadi saya sadar sebiasa morok atani biasa deer biasa at muncet sindung atekeng. Imam Junaidi radhiyallahu anhu beliau atekeng andi tuku. Titi bangkat kulaku katuku ni Imam Junaidi. Depak katuku ni buka. Kira-kira setengah jam buka tutup oleh solat duha Imam Junaidi. Mari solat duha tutup pasti buka tu guna. Setengah jam kira-kira tutup leman. Ini Imam Junaidi biasa aja. Ini benda senyoba. Dan muri umpama. Bulaku setengah belu buka kol belu tutup pas solat duha. InsyaAllah sehari penting dah yang meleh. Ini kepenutup. Tapi Imam Junaidi karena yakin ke Allah, maka orang mulia itu tak kuat senandingan. Lagi Imam Junaidi tak kira mikir. Imam Junaidi ini kamu yang benar yang boleh kalah. Biasanya sahabat mungkin usaha sosok anu ngelak tibi sosok. Pun makin je serong ngelak sosok tak kebenaran rupus. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang buat jadab kat itu pas sadar ben Allah makle orang sadar ingat ben pas pangkat pas tinggi ben Allah. Wa illa ben lamun punten. Artinya pakun tak sadar.
Pabakduhum maka tining sebagian orang majudubin yadumu panikalangkeng jadbuhu ponapa majudubin ponapa jadubin iya majudubin wa adamu sahwihi bentadaan sadar abad-abad bersepakun tak normal akun tak nama wa tining jadbah al aulabu panikaros terosan aulabu panikaros terosan fihim edelum majdubi wa qad taqaddama ban ampun kaada wanapa penerangan hada inda dzikril majdub tining panika debu edelum nalekan nyebut orang-orang majdub wassalib ban orang-orang salib. Jadi benda sebakun orang jadab ni kan benda dua benda Allah seeba sadar dari tak sadar eba sadar benda sebakun sampai sebakun maka benda walib sebakun tak sadar. Terus katipun apa tentang barokah sedejak dinto pada barokah yang selebih raja barokahna orang sesadar. Apa sebab? Karena bisa barokah ilmu, barokah doa. Manabi orang jadab panapa oleh ka guru si ampun kitab kak di total lebat beri ni terang kita kenging kan. Tak oleh aku ka orang jadab keng tak oleh cak ngucapin. Wali-wali apa? Jawab tak ingat apa? Tak kenging. Tak oleh cak ngucapin. Untuk hormat. Cuma gula ben panjenengan kadito malarat kak kui mengenal wali jadib ni kamalah. Sebenarnya masyarakat ni kan bila pun tak kelampian corak ni ani jadib padahal ring gila banyak si ani. Lebih ani ring gila malah. Berde setedung beban keledek tak kelampian kan sak lebih ani. Keng kadang selebih pada orang gila kadito asli gila ki berde gila keng jadib. Dan ni kula ben panjenengan tak bisa abida akin maka selebih bagus gula ben panjenengan tak oleh nangina orang tak kau tepak kareng wali sana jenara pak kareng gila sekali neng cek cak ko caen ana papolana pada manusia. Jadi kadang inilah itu oh mun wali tengki bangkat tak ingat apa pun apa ni kata geng mangkana sunnahna orang ngaji ni kan orang si sadar, si biasa. Le pangkat wali si paling teki sadar. Cuma aku leben panjenengan pada melarat kan kui oning. Munju wali Arab santren banyak. Mun bitong ben santren. Lambok nikah bedanya mana kiai bersisok. Kiai bersisa kat dinto santren puluhan ibu bahkan bersedebu ratusan ibu. Bila doa ke bersisa Allahumma inna nas'aluka doa sanikah santren sengiding kun ngiding bisa ngapel langsung ngapul jus ngapel dari hebat ke bersisa. Mungkin zaman samangken pah berdesa doa bisa ngapel abu isem kutut mun riai kuat. Padahal pada zaman kaditonya ke wali tapi kenyataan ke bersisa ni kamatena mate kafir. Nauzubil. Santren bisa ngapel apa boleh ke bersisa. Semakin lekar banyak perkara aneh. Beda toleh beda beto atau les bismillah wala sunya no Arya beda kok nemu beto atau les bismillah mun bisa keteguan padahal pada tak tahu padahal pon rimin pernah ibadah aki pernah baca ni kitab bahwa setiap pereng setiap benda sebedanya lam tunya kak itu setujuan atau les lafal Allah atau les lafal Kanjeng Nabi Muhammad. Berdesa tulis lafal-lafal Quran cuma berdesa tampak berdesa tak tampak berdesa padeng berdesa tak padeng
Anapa sebab karena mun bapadang pas ikebay simat mun. Yang ko andi betul jong alafal Allah. Napa ka sopo? Sopo orang mun rekasiat. Padahal betul tak ada kasiat. Tak ada betul ni kepada kasiat tak ada. Abu mak kasa bisa ketakuan ka di sabat to sepah berdekasiat beni betul nah tapi edelem betul ka dinto aiseh dari enor lafat asman Allah atau ar-Rahman ar-Rahim mencemah je. Enor lafal Allah ka dinto masuk ke betul pasti nyangkui betul ni ka bisa mataku beni betul nah semataku tapi kekuatan dari kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Kadang benda jin ni masuk betul masuk jin ke betul. Itu bah yakin. Maka saya lebih bagus betul ni ke bayi selok. Mun selok ni kan sunnah Kanjeng Nabi sallallahu. Tapi cak yakin kok mulai ngaku selok ni tu dengan lancar kau. Selok ni kamu ni tak berarti kasi mun sirah je bergerak kesehatan. Kalau mun tak kira lokah kau rapat ke selok. Mendapat kau orang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pada fikratut taraki lisalikin pada fikratut tadalli lil majdubin. Wa nau'ani bernana pikiran dua. Al-madzakurani saya sebut kedua nah bin nisbatil lil mustawilina panika enisbat aki lil mustawilina ikan di orang-orang sing repot billahi kalaban Allah. Seinya mai salik ben majdub orang serepot dari Allah. Artena setengkak kulina ate kuleban panjenengan mun selalu enggak dek Allah maka kuleban panjenengan hanya masalik orang seajalan nuju dek Allah. Bade se ada suluk pasera suluk orang sing ngalakoni ibadah kaangkui semak dek Allah nika suluk. Beni suluk pas tak apa jam cak torok ruah apa ilmu na suluk pas tak apa jam tak apa sakasak beni suluk tapi tasolok yang bah ngalaknya masuluk padahal Imam Syafi'i asuluk Imam Junaidi asuluk setahun seanya masuluk ni kan masuk ke kamar ni kan suluk mun salik orang si albirit tak sampai apa jang sampai anak sampai anak bisa adikil ni kan salik mun suluk ni kan nengi kamar masuk ke kamar ngalak wudu pas salat wajib mari salat wajib salat sunnah mari salat sunnah pah dikir napa mau Quran napa mau selawat baca Quran lesan hati dikir Allah 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 atau baca selawat ni ka suluk beni suluk ni ka pas tak depak pas tak apa jeung tak apa sah kasak salah paham ni ka banyak iluaran ngari umur suluk orang sedepak beni suluk tapi tasolop orang tasolop dekat Allah naudzubil Tinti seinya mesalik orang sing repot aben dek ka Allah seinya mesuluk orang sing repot aben ibadah dek ka Allah tak repot apa boleh. Jadi ulama-ulama tasawuf lamba ulama-ulama tariqat asuluk kepi. Kemun makan tak bisa malah. Dan terima kata jong bena suluk seminggu je ala ko dikir ngocak sampai mati. Kulo dua ke mubah kula suluk yang bini kula tak kelar ngare yang dicelakan. Makanya kata sebu suluk. Beni keng tak ada suluk sebeden toriko beda suluk. Beda setelaware, beda seminggu, beda sepak bolaware, beda sepak bulan, bulan setahun. Suluk ni ke bahasa Arab. Mun maturan nak atarakat. Beda terakat dah. Maka menurut dalam kitab kadito isunna aki bahkan ekotuaki orang sing ngireng toriko orang sing troda pak Allah usaha aki kudu ngatamaki kalimat tauhid benyaan petong polo ebu sekali toju
Mereka itu zikir biasa. Insyaallah ki sombong kayak gini. Yang usaha. Petong puluh ibu paling sehari semalam paling. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Petong puluh ibu. Jak saking nyaruan ni kecaan kiai purupuk kena. Kulaban sampian nyari nyaruan mulai purupuk na tade, lain nyocol beri kenteng beri depor. Maka beri purupuk kena. Napa purupuk na? Kalimat tauhid petong puluh. Buat dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari sanika pun mari petong puluh ibu pas solat wajib setiap mari solat bersiap selekor tapi saya kapra selumrah ila kuaki nikah 100 sabita lema. Mak selekor ki atau kiai ponan tako kaburu. Tempeng assalamualaikum masang lebar buru titipa macam kalimat tauhid selekor. Estone sepantas sebener benih kelero selekor tapi selebih bener 100 sabita lema. Penerangna bener ning kitab Asakon Nurul Haq 100 sabita lema. La ilaha illallah 100 sabita lema. Amma ghairuhum anapun tining lain mustawilin lain orang sing ngerepot dengan Allah jadbuhu wa adamu sahwi bentadeen amma ghairuhum anapun tining lain mustawilin kum tining gairuhum al-ammatu panike inyamai orang awam. Seinyamai orang awam orang setak ngerepot dek Allah. Atina tak ingat sakit. Nika awam. Walaupun jaipun kitab Umdatus Salikin ilal hakikat itu wakin sanajan bisa maca kitab, bisa maknai kitab, paham ke kitab tapi atena tak repot ke Allah, atena tak semak ke Allah, nika termasuk al-ammah orang sehat. Jadi kali teliti, napa gula ben panjenengan masuk ke ammah orang awam, napa masuk dek ke sati. Mun dalam saare ka ditobenyaan lopan ke Allah berarti masuk ammah. Tapi mun saare ni kebenyan engan ke Allah masuk salik. Mun dalam saare letak engan kan lain boleh kun Allah ni ke masuk majdum. Dan sing ampun ka dito baru pasandi pangkat terus ke atas. Muka-muka kula ben panjenengan ibadati orang sesalik. Seselalu atena engan ke Allah. Amin Allahumma. Fa fikratukum maka tining pikirna ammah litahzili tasdik kaangkuy ngaselaki kebenaran wal imani ban iman la ziyadatihi bani nambai iman manabi ka iman nabi orang aman ka kunyari mikir kunyari bener. Oh iya bener. Oh iya bener. Maka kadang dari ngaku na bener kadang bisa nyalaki orang lain karena benar masa bener. Sehingga kadang banyak pendapat tak pada akhirnya orang yang nyekep salah aman diri si bener. Padahal pendapat tak pada kak itu minaka rahmat dari Allah. Asalkan pendapat nikah tak nyimpang dari syariat. Selama pendapat kak itu tak nyimpang dari syariat, pendapat napa saya, napa boy bener. Karena tojuna pada ke Allah Subhanahu. Padan orang entar karek lancor. Ngocak sering pamaruh. Mun entar karek lancor selebih lem semak lebet pasar pelumpungan. Ini kejandring pamaruh. Tapi mun jandring jamplong mun entar karek lancor selebih semak lebet berunta. Pas ngocak ring pamaruh. Oh tak bisa seman pelumpungan keleroh lebet berunta tak ring jandring pelumpungan. Ingat panika juga pendapat orang ini ketergantung ilmu nasi bedah maka pendapat apa
Bade sing ngocak si hanya mahusuk, pokon bejen tak aruku, bejen aruku tak sujud, bejen sujud tak aruku, jadinya mana khusuk. Nika kelas saya bebe. Secutasan boleh, si hanya mahusuk jadinya, saya sadar de apa saya baca, ben paham apa saya baca. Nika cutasan boleh. Secutasan boleh hanya mahusuk selama asolat atena tak ingat apapun apa kecuali ingat ke Allah. Tapi sadar ini lembajana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ate pakun Allah. Le telok ni kata pada pendapat tapi pada benda tergantung makomah. Muka-muka kula ben panjenengan de pada makom sadar napa saya baca ben ate napa kun engat de kaal. Muka-muka kula ben panjenengan ngalakon ibadah sampurna ben Allah Subhanahu wa taala. Sakadi tu bisa hos pamausan kitab Sarhul Hikam kat dinto. Muka-muka titi ilmu se barokah tor abarokah, titi ilmu se manfaat tor manfaate fid din wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.